بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، حیوان اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہ ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، آپ سلیمان علیہ السلام وہ کام جناتوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کی حکم سے سرتابی کرتے یا شرارت کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ آپ کی معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہوا آپ کے لیے مختصر و فرما بردار بنا دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد آیت 36 میں فرماتے ہیں، پر ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تیز و تون ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بکریوں کے چرواہے کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں ہے کہ داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں فصلیں کھا گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر فصل کھانے لگیں اور فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے اور اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام سن کر کہنے لگے، یہ بکری والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لیں۔ دونوں فارغ ہو کر جب باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سنایا اور تفصیل سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو دے دیں۔ جب بکریوں والا زمین میں پہلی فصل اسی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اسے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان بھی پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سنایا اور سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو عورتوں کا واقعہ۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک دن ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ بڑی عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا اور کہا یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس میں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو،
बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके 2 टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर तस्कीम करने वाला हूँ। यह सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत माँ की मोहब्बत की वजह से चिल्ला उठी और बोली, आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। यह सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे कि तू ही इसकी माँ है, जो तुझसे अपने बच्चे के टुकड़े होना देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाक़या। सूरत नमल आयत 20 से 25 में है कि आपके लश्कर में परिंदे भी शामिल हुआ करते थे। आपके लश्कर में हुदहुद नाम का एक परिंदा रहता था। एक बार अपने लश्कर में मौजूद न पाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा है? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं उस महफिल की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा कि एक सल्तनत उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उनका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उससे और उसकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर सूरज की इबादत करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें बहला फुसला कर सीधे रास्ते से हटा दिया है, और क्योंकि वो हिदायत पर नहीं आते, उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफत इसलिए बयान की थी कि ये अपने हिस्से के जरिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता लगा लेता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन के जरिए पानी निकलवाते थे। यह इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरत नमल आयत 27 और 28 में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे तुमने सच कहा या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वह क्या जवाब देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या। आपने खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलिका बिल्किस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद वो दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बिल्किस ने कहा, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो खत में लिखता है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बख्शिश करने वाला और मेहरबान है, और फिर लिखता है कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्किस अपने सरदारों से कहती है, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ाई में माहिर लोग हैं। आगे आपको इख्तियार है कि आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें क्या आप हुक्म फरमाती हैं। मलिका बिल्किस ने कहा कि जब बादशाह किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और यह लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हथिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटता है। मलिका बिल्किस का ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म का बादशाह है और ये कि वो उसके खिलाफ लड़ सकेंगे ये नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत ही ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे देखे तो आप बहुत गजबनाक हो गए। और फिर जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है, और उसने तुम्हें जो दिया है बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ अपने लोगों की तरफ लौट जाओ। हम उनके मुकाबले में वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने लड़ने की उनमें ताकत नहीं होगी, और हम उन्हें जलीलो खार करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उन्होंने मलिका बिल्किस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी।
मलिका बिल्किस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया कि ए सरदारों, तुम में से कोई है जो उसके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला कर दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठेंगे, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। फिर आपने कहा नहीं और जल्द कोई ला सकता है। और फिर आपकी मजलिस में से एक शख्स उठ खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। वह बोल उठा कि आप पलक झपकाएंगे, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। और फिर आपने कुछ पल में जब उसे अपने पास मौजूद पाया तो वो कहने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। और फिर जब वो आई तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलिका बिल्किस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसी के पास ले आए, उससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, यहाँ कैसे आ सकता था, और ना ही उसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कदरे तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया कि जो किसी बसर ने आज तक नहीं देखा था। चुनांचे आप उसे एक महल में ले गए। यह मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वह बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग न जाए, तो उसने अपना पाँव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा वो हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई। और यह सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। यह अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी हैं। चुनांचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मस्जिद अक्सा का इतिहास। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसका ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बसर थे और मौत हर बसर को पहुँच कर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फरमाया, सूरतुल जुमर आयत 30 में है कि बेशक आपको भी मौत का मजा चखना है और यह सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियां जाहिर हैं, क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। यह ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती के साथ मुखसर किया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहे। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ हुआ करता था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा दिया करते थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असाफा पकड़ा हुआ था, उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रूह कब्ज कर ली और आपकी आंखें खुली रहीं। इधर जिन्नात मुसलसल काम में लगे रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नातों पर यह बात जाहिर न की। इस तरह वो 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर निगरानी पर हैरान थे। वह देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना तो हरकत की है, ना ही पलक झपकाई है।
ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کی عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتے رہے، آخر لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جناتوں کو پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے، عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہوا کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جناتوں کو کسی نے نہ دی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب کا علم ہوتا تو اس ذلت کی عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہے اور غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔